بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ یو آر واچنگ ہسٹری اینڈ نالج۔ مائی نیم از احمد رضا۔ وی آر ڈسکس constitutional history of Pakistan. Today's our topic is Pakistan Penal Code Act XLV of 1860. ہم پاکستان پینل کوڈ کو ڈسکس کریں گے۔ پی پی سی جسے کہا جاتا ہے، کریمنل لا یا تعزیرات پاکستان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن: دی پینل کوڈ آف اے کنٹری کنسسٹ آف آل دی لاز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو کرائم اینڈ پنشمنٹ۔ پینل کوڈ کسی بھی کنٹری کے، کسی بھی ملک کے ایسے ضابطہ کو کہتے ہیں، ایسے مسودہ کو کہتے ہیں جس میں فوجداری مقدمات، کرائم، جرائم اور ان کی سزاؤں سے ریلیٹڈ اصول اور ضوابط طے کیے جاتے ہیں، اسے پینل کوڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تاکہ ہمیں فردر انفارمیشن جو ہے اسے سمجھنا آسان ہو۔ دی انڈین پینل کوڈ IPC is the official criminal code of India. It is a comprehensive code intended to overall substantive aspects of criminal law. The code was drafted on the recommendation of First Law Commission of India established in 1834. Under the Charter of Act of 1833, under the chairmanship of Lord Thomas Babington Macaulay, after the partition of the British Indian Empire, the Indian Penal Code was entered by the successor states, the Dominion of India and the Dominion of Pakistan, where it continued independently as the Pakistan Penal Code. انڈین پینل کوڈ 1834 میں یہ اس کا مسودہ تیار کیا گیا۔ یہ ریکمنڈیشن تھی اس چارٹر کی جو 1833 میں تیار کیا گیا۔ لارڈ تھامس بیبنگٹن میکالے نے اسے کریٹ کیا اور اسے انڈیا پر لاگو کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہ پینل کوڈ انڈیا اور پاکستان دونوں میں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے۔ یہ 6 اکتوبر 1860 میں انڈیا پر لاگو کیا گیا۔ فرسٹ آف آل انٹروڈکشن۔ Preamble, where it is expanded to provide a general penal code of Pakistan. It is enacted as follows. First of all, title and extent of operation of the code. This act shall be called the Pakistan Penal Code and shall take effect throughout Pakistan. پاکستان پینل کوڈ، سب سے پہلے اس کا عنوان، اس کا آغاز اور اس کی جورڈکشن جو ہے اس پر بات کی گئی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان پینل کوڈ ہے کیا، یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے اور اس کی جو ڈومین ہے وہ کہاں تک ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 1860 کا جو انڈین پینل کوڈ تھا اس میں سے ہم نے لاگو کیا۔ یہ پینل کوڈ جو ہے یہ اب آپریشن اور ایکسٹینڈ کرتا ہے
یہ پورے پاکستان میں تھرو آؤٹ پاکستان مطلب پورے پاکستان میں افیکٹو ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کا دائرہ کار پاکستان کی پوری باؤنڈریز کے اندر آتا ہے اور یہ پورے پاکستان پہ رائج کیا گیا ہے۔ سیکنڈ، پنشمنٹ آف offense committed within Pakistan. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof which he shall be guilty within Pakistan. پاکستان کے اندر سرزد ہونے والی جرائم کی سزا اس پینل کوڈ کے مطابق پورے ملک پر اپلائی کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص اس کی دفعات کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی حصہ میں موجود ہو تو تعزیرات پاکستان کے تحت وہ مجرم قرار دیا گیا ہے۔ Punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within Pakistan. Any person liable by any Pakistani law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be death with according to the provisions of the code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan. کسی شخص پر پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق ہو جاتا ہے تو وہ اب سیم مینر میں پورے پاکستان میں وہ باؤنڈ ہے، یہ اس کے انڈر وہ اب باؤنڈ ہے کہ پاکستان کی تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کے خلاف اب کارروائی کریں گے۔ Extension of code for extra-traditional offences. The provisions of this code apply also to any offence committed by یہ جس شخص پر اس کا اطلاق ہوگا اب اس کے اوپر جرم کا اطلاق ہو چکا ہے تو اب اس کے لیے دفعات لگیں گی، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے، ان کو ہم فردر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ Number 1, any citizen of Pakistan of any person the services of Pakistan any place without and beyond Pakistan. Subsection 1, Ordinance XXVII of 1981. Omitted by the federal laws, provisions and declaration. Ordinance XXVII of 1981. Any person on any ship or aircraft registered in Pakistan, wherever it may be. Explanation in this section. The word offense include every act committed outside Pakistan which if committed in Pakistan would be punishable under this code. کوئی بھی شخص پاکستان کی باؤنڈری میں پاکستان کی زمینی سرحد کے درمیان، سمندری سرحد میں یا ہوائی سرحد میں، فضا کے اندر جو ایریا پاکستان کا ہے اس میں اگر وہ کسی بھی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کے مطابق پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق اس پہ کیا جا سکے تو وہ اب یہاں پہ گلٹی ہے۔ ورڈ آفینس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اب اسے پنشیبل اس پہ سزا ہے، پنش کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص پاکستان کی باؤنڈری میں، وہ فضائیہ کی حدود ہو، سمندری حدود ہو یا آپ کی زمینی حدود ہو، اس میں اگر وہ ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کے مطابق فوجداری مقدمات کا اطلاق ہوتا ہے تو اب اسے پنش کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔
Restrictions: a Pakistani subject commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in Pakistan in which he may be found, omitted by federal laws, Ordinance XXVII of 1981। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रहते हुए जुर्म का इर्तिकाब करता है और अगर वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी नेशनल पाकिस्तान से बाहर अगर जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उस पे भी ये कानून अप्लाई किया जाएगा। हर पाकिस्तानी सिटीज़न अगर वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर भी जुर्म करके आएगा तो उस पे ये अब कानून की लागू किया जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर वो मर्डर युगंडा में करता है तो उसे सज़ा पाकिस्तान में दी जाएगी। A foreigner who is in the services of Pakistan commits a murder in London, he can be tried and convicted of murder at any place in Pakistan in which he may be found. Clause C subs by the Federal Law Provision and Declaration Ordinance XXVII of 1981। एक गैर मुल्की जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है या पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर वो लंदन में जुर्म का कत्ल का इर्तिकाब करेगा तो इसमें पाकिस्तान भर में किसी भी जगह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे सज़ा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो अब पाकिस्तान के साथ वो नथी है, उस वो अटैच्ड है, क्योंकि वो अब पाकिस्तान को सर्विसेज दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान के कवानीन का उस पर इतलाक़ होता है और पाकिस्तान पिनल कोड की जुरिस्डिक्शन में वो शख्स अब आ रहा है। लिहाजा अगर वो सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहा है तो वो लंदन में भी मर्डर करके आएगा तो पाकिस्तान में उसे किसी भी जगह पर उसके पर मुकदमा चला के उसे सज़ा सुनाने का हक पाकिस्तान की कोर्ट्स के पास मौजूद है। Curtain laws not to be affected by this act. Nothing in this act in intended to repeal, vary, suspend of offense any of the provisions of any act for punishing immunity and discretion of officers, soldiers, sailor or airmen in the services of the state or of any special or loyal law। लोकल लॉज जो हैं ये इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। बाज़ ऐसे कवानीन जो इस एक्ट से मुतासिर नहीं होंगे, किसी भी शिक को इसकी को आप मनसूख या तब्दील या मुअत्तल करने के लिए अगर वो इसके अंडर नहीं आते तो उसे आप सस्पेंड कर सकते हैं, जिसमें ऑफिसर्स और दीगर जो हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं रैंक के, फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री में, पुलिस में, अगर ये बगावत करते हैं तो इन्हें सज़ा दी जाएगी। रियासत किसी ख़ास या मकामी कानून के मुताबिक उस पर नज़र षानी नहीं कर सकती, उसे बाकायदा पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो टोटल रोल है वो अलग है। अगर कोई खुदा न खास्ता मिलिट्री का जो आपका ऑफिसर है वो अगर पाकिस्तान के साथ बगावत करता है या वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलविस होता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, उस पे पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ नहीं होगा। Definitions in this code to be understood subject to explanation throughout this code. Every definition of an offense, every penal provisions, and every illustration
of every such definition or penal code penal provisions shall be understood subject to the expectation conditions in the chapter entitled General Expectations through those expectations are not repeated in such definition, penal provisions or illustrations. Illustrations ये किस किस चीज़ की अक्कासी करता है? This section in this code which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot be commit such offense, but the definitions are to be understood subject to the general expressions which provide this nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. A police officer without warrant appears who has committed murder here is not guilty of the offense of wrongful committed for he was bound by law to appear and therefore the case falls within the genre expression which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by the law to do it. एक पुलिस ऑफिसर किसी को बगैर वारंट जारी किए गिरफ्तार नहीं कर सकता, बिलाशुबा उसने कत्ल भी किया हो। ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक कैद के जुर्म का मुजरिम जो है वो यहाँ ना हो तो उसके बिहाफ पर किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा तो वो गिल्टी होगा और जिसे भी गिरफ्तार करना है पनिश करना है उसके लिए ज़रूरी है कि बाउंड बाय लॉ टू डू इट कि उस पर कानून के ज़रिए उसको पाबंद किया जाए और उसको कानून के अंडर लाया जाए, कानून का इतलाक़ किया जाए। पनिशमेंट सेक्शन को डिस्कस करते हैं। The punishments to which offense are labeled under the provisions of this code are first of all qisas या retribution, second diyat, third arsh, pre-specified compensations। मतलब इस ताज़ीरात के मुताबिक क्या क्या सज़ा दी जा सकती है। सबसे पहले किसास, आप इंतकाम ले सकते हैं लेकिन कानून के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम ये कहता है खून का बदला खून होगा, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप खुद हथियार उठा के उस बंदे को मर्डर कर देंगे। आप इंतकाम लेंगे, किसास लेंगे तो थ्रू प्रॉपर चैनल केस चलेगा, अदालत में उसको गिल्टी साबित किया जाएगा, देन उसे हैंग कर दिया जाए या उम्र कैद जैसा भी अदालत मुनासिब समझती है उस कानून को लागू करने में, तो उसका ये किसास है। सेकंड है दियत। कानून ये कहता है अगर आपने किसी शख्स ने मर्डर किया है तो आप उसके साथ कुछ लेने के इवज़, पैसे के इवज़ उसके साथ अगर सुलहनामा करते हैं, दियत अगर आप लेते हैं तो ताज़ीरात पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं। थर्ड है अर्श, पहले से मखसूस मुआवज़ा। जो पहले से मखसूस मुआवज़ा है अगर आपको वो मिल जाता है तो आप दोनों पार्टीज़ जो कातिल और मकतूल के फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगर आपस में पैचअप कर लेते हैं देन भी पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, डायमंड compensation determined by court to be paid by the offender to the victim for
causing hurt not able to urge. Tazir punishment, usually corporal death, can be administered at the description of जज। अगर जज ताज़ीर भी उस पर, अगर आप मतलब आप ना किसास लेते हैं ना दियत लेते हैं ना आपका किसी भी तरीके से पैचअप होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट सज़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक उसे पनिश किया जाए। अब इसका फ़ैसला अदालत ने करना है। जज से मुराद अदालत। अदालत फ़ैसला करेगी कि अब उस शख्स को इसके बदले में उम्र कैद या डेथ पेनल्टी जो भी उसका वो बनता है वो उसको सज़ा देगी। सिक्स पे है डेथ, मतलब उसे डेथ मतलब ये अदालत की अब सवाबदीद है। अदालत अब उसे डेथ की सज़ा देती है, हैंग करने का आर्डर जारी करती है, या इम्पनिशमेंट ऑफ लाइफ, या उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ये अब अदालत के बिहाफ पे है। अदालत जैसा भी इस केस के मुताबिक कानून को अप्लाई करे। अच्छा जी, वो अब जो थी उसकी सज़ा, उसका इम्पनिशमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली रिजर्स विद हार्ड लेबर एंड सिंपल। उम्र कैद के लिए हमने कहा जी कि दो तरीके से सज़ा दी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं कि उम्र कैद, या दूसरा हम कहते हैं कैद बामशक्कत। अगर वो अदालत की अब ये सवाबदीद है कि किसी शख्स को उसके जुर्म की सज़ा सिंपल सज़ा देगी या कैद बामशक्कत देगी। नेक्स्ट है जी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि अदालत उसकी जायदाद की ज़ब्तगी का हुक्म दे सकती है। अगर उस शख्स के नाम पे कोई जायदाद है और वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिया गया है, तो उसे ये अदालत अब उम्र कैद दे, सज़ाए मौत दे, या उसे पनिश जैसे भी करे। और उसके साथ साथ अदालत के पास ये भी सवाबदीद है कि उसकी जायदाद को ज़ब्त कर लिया जाए। और लास्ट वन है जी कि उसे फ़ाइन कर दिया जाए। अदालत उसे ये भी कह सकती है, जैसा कि अब ये रिसेंट पास्ट में कसूर वाक़या के बाद वो छोटी बच्ची ज़ैनब का जो मामला था, उसमें अदालत ने उसको मुजरिम इमरान को सज़ाए मौत भी सुनाई थी और उसके साथ उसे फ़ाइन भी किया था। कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अगर देख ये हम कह जी कि जब डेथ पेनल्टी है तो फिर फ़ाइन किस चीज़ का, फ़ाइन भी अदालत पे करेगी, लेगी। वो शख्स फ़ाइन भी पे करेगा, या उतनी वो सज़ा फर्दर उसे सज़ा दी जाएगी और नेक्स्ट उसे डेथ पेनल्टी की तरफ लेके जाया जाएगा। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा इसका कंक्लूजन अगर देख लें, फर्स्ट फाइव पनिशमेंट आर एड बाय amendments are considered Islamic punishments, and very few have been extended to these punishments so far. Anyone who is sentenced to the first five punishment can appeal to the Federal Shariat Court. फर्स्ट फाइव जो पनिशमेंट थी, जैसे किसास, दियत, अर्श, डेमन और ताज़ीर, ये हमने अमेंड किया उस कानून को, पाकिस्तान पीनल कोड को, जो इंडियन पीनल कोड से हमने लिया था। तो उसके मुताबिक इसमें हमने इस्लामी दफ़ात को शामिल किया ताकि मुल्क का निज़ाम इस्लाम की रूह के मुताबिक चलाया जा सके और मुल्क के आइन और कानून को इस्लाम का रंग जो है वो दिया जा सके। लिहाजा अगर इनमें से किसी शख्स को पहली जो पांच दफ़ात लगती हैं तो वो इसके ख़िलाफ़ अपील के लिए फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में रुजू करेगा।
فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کا کیس نظر ثانی کے لیے جائے گا یا وہ اس کے خلاف اپیل کرے گا، اس کا اطلاق فیڈرل شریعت کورٹ کرے گی کہ اس کی سزا برقرار رکھی جائے گی یا اسے سزائے معافی کر کے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اب یہ اس کے خلاف اپیل جو ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوگی۔ امید ہے لیکچر آپ کے لیے فروٹفل رہے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔